आज आम पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर सप्तम अध्याय जापान अनुभूति गद्यर क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करवा। एक नंबर टी आस कथबार्ता हवा। एक नंबर कटी देछि जापान देश आउ केउ नाम जनाशुना। आंसर जापान देश सूर्योदय देश नाम जनाशुना। ख नंबर टी जापान रो समय और भारत रो समय मध्य केते तफात थाए। आंसर जापान रो समय और भारत समय मध्य 3 घंटा 30 मिनिट रो तफात थाए। तापरे ग नंबर टी जापान रो रास्तार ट्राफिक नियंत्रण किपरि होइथाए। आंसर जापान रो रास्तार लाइट रो संकेत द्वारा ट्राफिक नियंत्रण होइथाए। तापरे घ नंबर टी जापानी माने वर्ज्य वस्तुरु कौन सबु व्यवहार्य पदार्थ तैयारी करंती। आंसर जापानी माने वर्ज्य वस्तुरु नाना रंगर पोशाक बोतल ट्रे और कार्टून इत्यादि तैयारी करिथांती। तापरे ओ नंबर टी जापानी माने अन्य मानकु किपरि अभिवादन जणाई थांती। आंसर जापानी माने अन्य मानकु अति सरल और नम्र भावरे पूरा अंटा ठारू नई अभिवादन जणाई थांती। तापरे 2 नंबर कहिछि क स्तंभर शब्द सहित ख स्तंभर संपर्क थिबा शब्द गुड़िकु गारटाणी जोड़िबा। जेपरी खाल ढीप सेपरी खेल कूद धूली माटी सभा समिति जान बाहन जंत्रपाति रास्ता घाट। तापरे 3 नंबर टी बंधनी मध्यरु उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूरण करिबा। क नंबर हबो मु जदि जीवी तेबे तो पई पोशाक किनि नेबी। ख नंबर हबो रीति जेमिति रूपरे सुंदर सेमिति गुणर मध्य अधिकारिणी। ग नंबर हबो बापा पोशाक एवं मिठेई देले। घ नंबर हबो तू आसीबा बेले तो अपांकु सांगरे आनिबु मध्य। ओ नंबर हबो तू तो आगरु तांकु देखि नथिलु तेबे चिन्हिलु किपरि। तापरे 4 नंबर देइछि तळ शब्द गुड़िकर विपरीत लिंग प्रकाश करुथबा शब्द लिखिबा। शिक्षिका हबो शिक्षक परिचारिका हबो परिचारक संयोजिका हबो संयोजक छात्र हबो छात्री वयस्क हबो वयस्का। तापरे 5 नंबर कहिछि कल कारखाना रे बहुत जंत्रपाति खंजा जाइछि। एही वाक्य रे जेउ शब्द तळे गार दिया जाइछि ताहा एक क्रियापद। सेहीपरि तळ वाक्य गुड़िकरु केउ शब्द गुड़िक क्रियापद ता तळे गार दबा। क नंबर देइछि आमे नोरिता विमान बंदर रे ओल्हाइलु। एठारे ओल्हाइलु क्रियापद। ख नंबर देइछि सेमाने परस्पर कथा हेउछंती। एठारे हेउछंती क्रियापद। ग नंबर देइछि जापानी माने खूब कम कथा कुहंती। एठारे कुहंती हेउछि क्रियापद। घ नंबर देइछि पिला माने काली बनभोजी करिवे। एठारे करिवे हेउछि क्रियापद। ओ नंबर देइछि मु शिक्षकंकु मो असुविधा जणाइली। एठारे जणाइली हेउछि क्रियापद। तापरे 6 नंबर देइछि बाम पाख गोलेईर शब्द सहित डाहाण पाख गोलेईर संपर्क थिबा शब्द को एकाठी करी लेखिबा। प्रचंड हबो खरा अत्यंत आनंद उत्कट गंध कठोर दंड असह्य जंत्रणा कमल स्वर। तापरे 7 नंबर कहिछि तळ उक्ति रे रीता शब्दटी बारंबार व्यवहृत होइछि। रीता शब्द बदल रे आउ जेउ पद व्यवहार कले वाक्यर अर्थ बदलिबा नाही सही पद को ता पाख बंधनी मध्यरे लिखिबा। जेपरी रीता गोटे सुंदर झियो से तृतीय श्रेणी रे पढ़े। सेमिति क नंबर हेबो रीतार बदल रे आमे लिखि परिबा तार गोटे गुलगुलिया भाई अछि। ग नंबर आमे लिखिबा रीतार बदल रे तांको बापा रीता पाई ओ ता भाई पाई दुईटी खेलना आनिले। ग नंबर हेबो रीता को बदल रे आमे लिखिबा ताकू बड़ खेलनाटी देले। तापरे 8 नंबर देइछि लोकटी रास्ता रे साइकेल चलाई जाउछि। एही वाक्य रे गार दिया जाइथवा शब्दटी गोटे लोक को बुझाउछि। बहुत लोक बुझाइबा को हेले वाक्यटी एपरि हेबो लोक माने रास्ता रे साइकेल रे जाउछंती। सेही परि तळे वाक्य गुडी करे गार दिया जाइथवा पद बहुत बा अनेक अर्थ बुझाइबा पई कोन हेबो सेही अनुसार बदलाई लेखिबा। क नंबर देइछि गायटी पडिया रे चरुथला ताकू सेमिति लेखिले हेबो गाई माने पडिया रे चरुथले। ख नंबर देइछि सेदिन मु दिल्लीरु यात्रा आरंभ कली। सेमिति लिखिले हेबो सेदिन आम्भे माने दिल्लीरु यात्रा आरंभ कलु। ग नंबर देइछि महिला जनक आमको अपेक्षा करिसंती। सेमिति लिखिले हेबो महिला माने आमको अपेक्षा करिसंती। घ नंबर देइछि बस टी काली एठारु नवरंगपुर जीवो ताकू बहुवचन करके लिखिले हेबो बस गुड़िको काली एठारु नवरंगपुर जीवो। ओ नंबर देइछि कृष्णमोहन बाबूको झियोटी खूब चालाक बहुवचन कर लिखिले हेबो कृष्णमोहन बाबूको झियो माने खूब चालाक।
ତାପରେ 9 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଜାପାନୀମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ବୋଲି ଲେଖକ ଜାଣିପାରିଲେ କିପରି? ଆନ୍ସାର, ଜାପାନୀମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ବୋଲି ଲେଖକ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗେ ନିଭା ଅନୁଭୂତିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ଲେଖ। ଆନ୍ସାର, ଜାପାନୀମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାନ୍ତି। ତେବେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ପରିବେଶ ସଚେତନତା ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପୁନଃଚକ୍ରଣର ମନୋଭାବକୁ ସହଜରେ ବୁଝିହୁଏ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଜାପାନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଛ ଲେଖ। ଆନ୍ସାର, ଜାପାନ ଦେଶର 70% ଲୋକ ସାକ୍ଷର। ସେଠାରେ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଶିଶୁମାନେ 4 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷ କେଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ବର୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ 13 ରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷ ଜୁନିୟର ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହାପରେ 16 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷର ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା ହିଁ ଜାପାନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଭାରତୀୟ ପିଲା 3 ଜଣ ସେଦିନ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆନ୍ସାର, ଜାପାନୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ। 1 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାପାନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ 8ଟାରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ 8:02 ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପିଲା 3 ଜଣ ସେଦିନ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଓ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ମନ ଜାଣି ଫଳ, ଏଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆନ୍ସାର, ଯାହାର ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ମନ ଯେଉଁଭଳି ତାକୁ ସେଭଳି ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ମନ ଜାଣି ଫଳରୁ ଏହା ବୁଝାପଡ଼େ। ତାପରେ ଚ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଜାପାନୀମାନେ ଦୋକାନରୁ ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆନ୍ସାର, ଜାପାନୀମାନେ ଅଯଥା ଦୋକାନରୁ ପଲିଥିନ୍ଟିଏ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ତଳ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଅଭିଳାଷ, ମାଡାମ କ୍ୟୁରୀଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ରସର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ। ଅନୁସନ୍ଧାନ, ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଚୋରକୁ ଧଇଲେ। ଅଭିବାଦନ, ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ। ଆଗ୍ରହ, ଜାପାନୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼, ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଢ଼। କ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଟୋକିଓର ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଚକଚକ ଦିଶୁଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହେବ 1 ନମ୍ବରରେ ଟୋକିଓରେ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଭଳି ଦିଶୁଥାଏ? ନମ୍ବର 2ରେ ହେବ କେଉଁଠିକାର ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଚକଚକ ଦିଶୁଥାଏ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଜାପାନର ରାସ୍ତାର ଛକମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ ଓ ପଦଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ର ସଂକେତ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପରିଣତ କଲେ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଜାପାନର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ନମ୍ବର 2ରେ ହେବ ଜାପାନର ରାସ୍ତାର ଛକମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ ଓ ପଦଚାରୀମାନେ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 3ରେ ହେବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ର ସଂକେତ କି ଉପକାର କରେ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଗ୍ରାହକ ଜାପାନୀ ୟେନ୍ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଭିତରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠେ। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହେବ 1 ନମ୍ବରରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ କେତେବେଳେ ଜଳି ଉଠେ? ନମ୍ବର 2ରେ ହେବ ୟେନ୍ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଭିତରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠେ? ନମ୍ବର 3ରେ ହେବ ଜାପାନୀ ଗ୍ରାହକ କ'ଣ ପକାନ୍ତି? ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ଆବର୍ଜନାର ପରିମାଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଜାପାନୀମାନେ ମୂଳରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହେବ 1 ନମ୍ବରରେ ଜାପାନୀମାନେ କାହିଁକି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି? ନମ୍ବର 2ରେ ହେବ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ କ'ଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଜାପାନୀମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଓ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଜାପାନୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନରେ କିନ୍ତୁ ପଛୁଆ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହେବ 1 ନମ୍ବରରେ ଜାପାନୀ ଛାତ୍ରମାନେ କେଉଁଥିରେ ପଛୁଆ ନୁହନ୍ତି? ନମ୍ବର 2ରେ ହେବ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ କେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ପଛୁଆ ନୁହନ୍ତି? ତାପରେ ଚ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଜାପାନରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହେବ 1 ନମ୍ବରରେ ଜାପାନରେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ନମ୍ବର 2ରେ ହେବ ମାତୃଭାଷାକୁ କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।